you do three shoot point and here. yeah, you have showdown with Vice Ganda. Ha? Yes! Three shots. Yes! Three shots. Tela, Steph Curry versus Motombo. Yan, oh. No, kailangan no free throw. 3 points there. 3 points. Three shots. Dami mic. Dami mo naman mic. Ano problema? ano to? 11-11? Oh, 11-11. Parang ginamit 11-11 to eh. Steph Curry versus Vice Ganda. 11-11. Let's go! Stay here. Teka. Fun. Hanep! I did... Di lalagpas doon. Oy! Ikaw na. Tatlong shoot. Hindi, dapat nakuha niya. Tapos hindi niya nilayup, nakuha diba? eh. 11. Di ba ganun 11-11? Yeah. Pag hindi sumut, dapat Ikaw nakuha naman. niya. Sige. Pero pag hindi tumama sa wala yun. Oh, Ano ikaw yun? na. Dos na Buta yun. yun, butata. Dos lang siya. Dos, ikaw na. Ikaw na. Tanggalin natin to. Doon ka. Dito Ilang ka. points Tanggalin na? natin to kasi tatakbo sila eh. Vice Ganda! Agawan sila, ha? Hoy! Lumang player. Lumang player. Lumang player yan. Okay. Ang palayo! Pumiping pa agad, oh. Boy Buelo. Pumiping ka agad. Umpisa pala, pumiping ka na agad. Ito naman si Boy Buelo. Ganun yun. May buwelo yun. Mapapogi ka muna. Tama. Sige. Diretso mo na yan. Diretso mo na yan. Oy! Labay. Siya lang. Dalawa lang eh. Duol. Duol. Oh. Wala. Three. Tres dos. Oh. Wala. Wala ganyan. Foul. Bantay. Oh, asa lang. Oh, nawala yung bola. Ito yung estudyante na Tres dos, ha? nakakatin. Tres dos, ha? Oy! Oy! Tres dos. Go. Oh, palalo na daw. Hey! Iba si Steph. Ay, palit kayo, Mike. Akin to. Sa'yo yan. Bakit? Ano yung mamoy? May step-in. Stephen Curry. Ay, palakpakan natin si Steph Curry ng Bohol.